प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। नमो नृसिंह चरण नादि परम कारण जाबिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जान ईश्वते जे नित्य प्रकाश ही आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତ ଜଳରେ ହୋଇ କଳ୍ପିତ ଜଳେ ଉପଳ ବୁଦ୍ଧି କରି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଯେ ନେବାରି ରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାର ଗୋଚରେ ଅନୁମାନି ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ସେ ତେମନ୍ତ ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ आत्मप्रकाशे सदा थाई निरस्तको कौलाई सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सत्य करी हेमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधु जन से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जनकर हिते कहि दास जगन्नाथे निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने शुण कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र ए बोलाई जे साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म से धर्म जो ही अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी नाही ताहांको अहंकार सहिष्णु भूते दया पर तांको विघ्नरे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चिते लक्ष अलक्ष जेते प्राणी बोध विचारे परिमाणी से वस्तु अछि जो ही पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मुख्य पाई तापत्रित क्षय जाई हृदय बसई तक्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते एणु ए भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति हुई एग भागवतर महिमा के चिंती पारे गुण सीमा सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि सकल वेद होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केते दिने पाची तले वृक्ष पड़िले वायु बड़े सुख धाइले ताहा देखी पक्षीक संगत उपेकी तोसे अधरे क्षत कला भितरे सुरंग दिशिला तहु गलिला रस सार किओ बा देवा पटांतर अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने पीब अनुक्षणे आनंदे कर सुधा पान जेणे पाइब दिव्य ज्ञान एरस चारि भेद मूल निगम वृक्षर ए फल पीब जीवन अंत जाए जेबे बंचिब माया मोहे एबे हो शुण सावधान हरिचरित शुद्ध मने सर्वदेवंक रम्य स्थान नाम ता नैवश्यरेण्य कलिर आगमन देखी मुनिए स्थान उपलक्षी सौनक आदि मुनि गणे मिलिले नैमिष्यरण्ये कଳି कलु से भय करी मुनिए कांते विचारी संकल्प करी एक तुले महासुयज्ञ आरंभिले जानती शुभप्रद वांछा स्वर्गादि लोके कोले इच्छा सकले मिली प्रात काले कर्म संपादीन नोले सुत मुनि की पूजा करी बसिले सकले आबुरी सकल मुनि शुद्ध मने पुछिले अमृत वचने ऋषे उवाच हे सुत शुण सावधाने तुम महिमा अनुमाने सर्वपुराण इतिहास शुणिलु तुमर सकाश संसारे धर्मशास्त्र जेते सर्वगोचर तुम मते वेद दिदंक मध्य श्रेष्ठ जे व्यास मुनि तपुनिष्ठ ताहांक शिष्य अट तुम्भे एकथा भले जाणु आम्भे पूर्वे जे थिले बहु मुनि तांक वचन शुणी सकल शास्त्र तुम तहि वेद पुराण जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी दैवे अच्छी यही मत जे शिष्य गुरुर भकत शिष्य भक्ति दया बहे सकल गुण तत्व कहे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आंबर ग्रते
ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତୋରିବ ଯେମନ୍ତେ ଯେଣେ ତୁ ଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମକୁ ଯେବେ ଦୟା একলি যুগে যেতে প্রাণী অল্প আয়ুষ পরিমাণী স্বভাবে মন্দমতি হন্তি প্রাণী কি উপদ্রব চিন্তি যুগ ব্যবহারে পরিমাণী সকল ধর্ম তুম্ভে জানি যে ধর্ম শুভ তুম্ভ মতে সার উদ্ধারি দৃঢ় চিত্তে কহ সংসারে প্রাণীঙ্কর যেমন্তে মায়ারু নিস্তার যেনে প্রসন্ন হুই হরি এ জীব আত্মাকু উদ্ধারি ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୁଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମୋହିତଳେ କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ହେ ତୁ କହ ସୁତ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୁଦ୍ଧି କର জগত তারে সে চরিত তুমি তা বর্ণনে সমর্থ ঘর সংসারে প্রাণী পড়ি আত্মা নিস্তার পথ হুড়ি যাহার নাম উচ্চারিলে সংসারু তরি জাতি ভলে যে ভয় জীব তেজ হরে সে হরি নাম শুনি ডরে যার চরণ আশ্রয় করি পবিত্র হন্তি ব্রহ্মচারী শুদ্ধ করন্তি সর্বজনে গঙ্গা হেমন্তে স্নান পানে যাহার যশ পুণ্য শ্লোকে মুখে ভণন্তি সর্বলোকে কଳି কলুষ ন লাগই কেবা ন ডরে কাগাই যাহা যশ গাই মুনিগণে সুখে ডরন্তি ভবনে যে হরি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে লীলাস রাগে অবতরে বিশ্ব উৎপত্তি স্থিতি নাশ কি রূপে করে তা প্রকাশ মৎস্যাদি অবতার মান ধরিণ প্রভু ভগবান আত্মার যোগ মায়া বলে বিহরে অবনি মণ্ডলে সে হরি স্বচ্ছ শোভ কথা কহে সুত ধর্ম জ্ঞাতা কার মহিমা শুনি নিত্যে তুষণ লঘু আম্ভে চিত্তে জুহাজে সনে সুধারস পিবন্তে নুহই সন্তোষ অনন্ত সঙ্গে থাই হরি জগতে যেতে কর্ম করি কপটে নর রূপ ধরি অতি মানুষ কর্ম করি গড়িয়া কড়িয়া গম আম্বে দেখি সকল সম্পদ উপেক্ষি এ পুণ্য ক্ষেত্রে শুভ কর্মে কৃষ্ণর কথা অনুক্ষণে করি তরিবু বিষ্ণু মায়া ভুবনি তুম্ভে কর দয়া আম্ভর পূর্ব পুণ্য ফলে সঙ্গ হইলা তুম বেড়ে এ ভয়ঙ্কর কଳି কাଳେ আম্ভে যে অছু ভব জলে রে জড়ু তুম্ভে কর পার বুইলে জেনে কর্ণধার যে হরি ব্রাহ্মণ বৎসଳ সর্বদেবঙ্কু আদি মূଳ কবচ যেউ ধর্ম অঙ্গে সুখে বিহরে নানা রঙ্গে কଳିয়া গমে ভগবান গমিলে আপনা ভুবন যে ধর্ম সংসার রখিব সে কাহি শরণ পশিব একথা কহ মুনিবর আম্ভ সংশয় যাও দূর এমন্তে নহি মিশ তীর্থে সুত মুনিঙ্কর ব্রতে সৌনক আদি মুনিগণে যে প্রশ্ন কলে জনে জনে নির্মল বিষ্ণুর চরিত কৃষ্ণ বিষয় ভাগবত সুজন জনঙ্কর হিতে কহই দাস জগন্নাথে।